প্রতি বছরের মতন এবছরও জাকারিয়া স্ট্রিটে বহু প্রাচীন মন্দির শ্রী জবেশ্বর মন্দিরে এ রুদ্র অভিষেক করা হল। এই দিন সকাল থেকেই এই শিব মন্দিরে পুজো শুরু হয়। মন্দির সমিতির সদস্যদের ছাড়াও এলাকাবাসীরাও এই রুদ্র অভিষেকে উপস্থিত থাকেন এবং পুজো অর্চনা করে। বিকেলে মুখ্য অতিথির হিসেবে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের পূর্ব বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি, পূর্ব বিধায়িকা মিতা বক্সি সহ অন্যরা। আর ওইটা কি হয়েছে শোন, আমার গাড়িটা লেগে ঠিক আছে তো মন্দিরগুলো দেখাই। হ্যাঁ এখানে না এলে মন শান্তি হয় না, আর এখানে না এলে আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেক বছর এরকম রুদ্রাভিষেকের জন্য ইন্তজার করি, অপেক্ষা করে থাকি। আর এই জব্বেশ্বর মন্দিরের মহিমা যারা আসে, যারা কিছু পায় তারাই জানে, আর যারা আসে না তারা যদি আবার আসতে আরম্ভ করে তারাও পাবে। বাবার আশীর্বাদ, বাবার কি বলবো, বাবার যে আশীর্বাদ মহিমা আমাদের হৃদয়কে প্রেরণা দেয়, কাজের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। তো এই জন্য আমরা আসি। এবারে আরতিটা দেখতে পেলাম না, বাবা টানেনি, কিন্তু বাবার আশীর্বাদ সবসময় আমাদের কাছে সেকেন্ড দিন আমরা আসছি এখানে। এই বছরেই একটু লেট হয়েছে। বাবার আশীর্বাদ মানে সবার উপরেই থাকে, যারা মন থেকে বাবার কাছে প্রার্থনা করে নিশ্চয়ই বাবা তাদের আশীর্বাদ করেন। আমি চাইবো যে আগামী দিনে যাতে ঠিক মানে এই আরতির সময়তেই এসে পৌঁছাতে পারি। ये जगन्नाथ मंदिर के उत्सव में यहाँ से मेरा पर्सनल काम है। मैं बरसों से आता हूँ, बरसों से, बहुत वर्ष हो गए। यहाँ कितनी बड़ी सुकून मिलता है मेरे को कि पूरा साल पूरा ठीक बड़ा अच्छा गुजरता है। और ये चांडे जी हैं, रामदेव बाबू है, इनका बड़ा हमको कहते हुए हम आए यहाँ पर बैठे हैं काम पर। लेकिन मेरी इच्छा रहती है हम बिना इनके बोले भी आ जाएँ। ये मंदिर का जो महिमा है ना, वो दीदी आप लोग समझ नहीं पाए कितनी बड़ी महिमा। तो कम से कम मेरे ऊपर तो बहुत आशीर्वाद है। कई कई बड़ी प्रॉब्लम आती है, मंदिर की वजह से सारी प्रॉब्लम कट जाती है। भगवान करे मंदिर का काम चलता रहे और हम यहाँ आते रहे। जी बढ़िया फोटो लीजिए पीछे का। एकदम खुल जाएगा। जब्रेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर 200 साल से ज्यादा पुराना है। और जब्रेश्वर इसका नाम कैसे पड़ा? जब शिवलिंग आया यहाँ 200 साल पहले, उस समय उसको देख करके जितने भी यहाँ पर हमारे पुरख थे, पूर्वज, उन्होंने कहा अरे जबरदस्त मूर्ति है। उसी से जबरेश्वर महादेव मंदिर इसका नाम पड़ा। और यहाँ आने वाले सारे भक्त संतुष्ट है। साल भर हमारा प्रोग्राम चलता रहता है, जिसमें शिवरात्रि और ये श्रावण मास मेन है। बहुत बड़ा उत्सव होता है जो आप लोग देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।